So cabinet আজি এটা সিদ্ধান্ত লৈছে যে in recognition of the unparalleled contribution of the Tata groups and its chairman emeritus late Sri Ratan Naval Tata, the first Assam Vaibhav awardee himself, the state cabinet has approved the naming of the entire area covered by the Assam Semiconductor and Electronics Logistic Park, Tata OSAT Center, and proposed township with the social infrastructure as Ratan Tata Electronic City, Jagirod. অর্থাৎ আমাৰ যেটো গুটেই হিন্দুস্তান পেপাৰ কৰ্পোৰেচনৰ গুটেই যেটো এৰিয়া আছিল যত আমি এতিয়া নতুনকৈ ইলেক্ট্ৰনিক সিটি বনাম সেই সিটিখনক আজি কেবিনেটে ৰতন টাটা ইলেক্ট্ৰনিক সিটি আৰটিইসি, জাগিৰোড হিচাপে নামাকৰণ কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে। আমি সদায় এটো কৃতজ্ঞতাৰে সোঁৱৰণ কৰো যে it is that beginning has been made by the Tata group. So if Tata would not have taken this bold decision to set up a semiconductor OSAT facility in Assam, probably this would not have been, we would not have seen so much response from the industrialists of the other industrialists of the country. So as a grateful state, we have decided to name our electronic city in Jagirod as Ratan Tata Electronic City, Jagirod. এই ৰতন টাটা অসম বৈভৱ সন্মানৰ প্ৰথম অসম বৈভৱ সন্মানৰ অধিকাৰী আছিল আৰু কেবিনেটে আজি এনে ধৰণে নামাকৰণ কৰিবলৈ পাই সঁচাকৈ গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছে।